Score na po. All 10. All 10. All 10 lang. All 10. Sana kumain. Okay, padlat ah. Ano ka ba? Lobat ah. Nabibilao ka na. Nabibilao ka na. 3 minutes and 55. Ano may tubig? 3 minutes and 55. Wow! Oy! All 10. May magkakagitan. Hindi, wala yan. All 10 po. All 10. 10 seconds. Shot lang. 3. Ivan Ramadan. 13-10. Seven, Dubai. Second. Foul. 15 seconds shot lang. 15 seconds. 3 minutes and 9. All 3. All 13. But 30. Oh, saan? Ano to? Isa may, dun sa may, ano? Sa may gymnasium. Ano pangalan mo? Sikil? Ezekiel. 2 minutes and 50. Walang laro eh, kaya sinunod ko na eh. Seven. Lima pa. Supa. Makakapagpahinga din. Last training ko to siguro. Generic. Taking 3. Seven. Lima pa. Isa ready. Still by Ivan and Lima again. Ivan. Ang tigas na dalawa na yan. Grabe mga point na yan. Bababaan. Araw. Good ball. Wala. Ay, bigyan na yan. Kevin. Ay, ano? Ivan. 15-13 lamang ang Team C. Buti pa sila oh. Last 2 minutes. 2 points. That's all 15. Robbie. May nakashoot na rin sa kapila. Nice serve. Seven, Dubai. 30. Gusto ko sa ibabaw. Jero, 15 seconds to shoot. Jero, wala pa rin. Araw bounce. All 15. All 15 lang. All 15. Siyempre tatay ko, binigyan ko ng beer. Oh, 2 Ay, gago ka! Sorry, wala pa rin. 30. 17-15. 1 minute and 20. Sergeric, ang makakampi. Yung gabi makakampi. Wow! 17-15. Dalawa lang lamang teammate. 70 plus. 1 minute and 10 seconds. Guys, open po po tayo sa ano ha. Open pa po sa solos and duos para sa ating first Papawis Liga. Season 1. No group? Game lang po kayo kung magpapaslat. Ay, sorry din. Entry na, solos. Entry na solo, sige na. Wala lang. Team A. Last 53 seconds. 53 seconds. Spot long 3. Seven. 30. 45 seconds. Ano ba? 40 seconds. 17-15 lamang ang Team C. Team A, rather. Team A, 17-15. Bibidyo ako pagka ganun eh. 38 seconds. 15 second shot lang. 15 second shot lang. Hello, go! Dalawa lamang, Jero. Good. 13 seconds shot lang. 34 seconds remaining. 10 seconds shot lang. Wow! Foul against number 0, Robbie Alindogan. 27 to shoot. 12 second shot lang. 12 second shot lang. Oras, 27 seconds. Oy! Uy, gago ka!